अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बल्कि एक शेर मैं आपको सुनाता हूं, उसी से वो मौजू भी सामने आ जाएगा। महबूब ख़िज़ा का शेर है कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। लेकिन ये जो बात है कि कुछ शायर जो हैं पूरे शायर होते हैं। ख़ुद महबूब ख़िज़ा साहब के लिए जो अब गुज़र चुके हैं, बहुत अच्छे शायर थे। एक ही किताब उनकी आई, अकेली बस्तियाँ, और वो किताब पहले 3 किताबों के साथ आई, जिसमें मुहिब आरफ़ी और क़मर जमील की किताबें भी थीं, और उसके बाद वो अलग भी शाया हुई, अकेली बस्तियाँ। ग़ज़लें हैं, नज़में हैं, और बहुत मुख्तसर सी किताब है। आप समझ सकते हैं कि अगर 3 किताबें एक साथ आ रही हों तो वो कितनी ज़ख़ीम होंगी। ज़ख़ीम बिल्कुल नहीं थी वो किताब, बहुत पतली किताब थी, लेकिन अच्छी किताब है। तो उनके बारे में बहुत सी बातें होती रहीं कि क्योंकि CSS ऑफ़िसर थे बड़े वो, तो उनके बारे में कहा जाता था कि रिटायर्ड शायर, जारी अफ़सर। ये उबैदुल्लाह अलीम का फ़िक्रा था उनके लिए। और भी लोगों ने हैरानी का इज़हार किया, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन मजमूआ उनका एक ही आ सका, और ये बार बार होता रहा कि शायद दूसरा मजमूआ भी आए, लेकिन वो उनकी ना ज़िंदगी में आया ना ज़िंदगी के बाद आया। तो पूरा शायर, अधूरा शायर, आधा शायर, पौन शायर, शौकिया शायर, ये सब चीज़ें चलती रही हैं। मीर के ज़माने में मीर से जब किसी ने सवाल किया कि आपके दिल्ली में कितने शायर हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 शायर। तो पूछा कौन, तो उन्होंने कहा एक मैं और एक सौदा। तो सवाल किया गया कि और मीर दर्द के लिए क्या आप कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि तो 2.5 शायर कर लें। और ये एक ऐसी बात है जो बहुत सख्त अंदाज में की गई है। हालांकि निकातुल शोरा में बहुत सारे शोरा का जिक्र किया मीर ने, लेकिन जब वैसे पूछा गया उनसे तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कहा कि शायर तो सिर्फ दिल्ली में 2 हैं, और मीर दर्द को उन्होंने आधा शायर करार दे दिया। ये आब हयात में है वाक़या। तो वो तुनक मिजाज भी थे और खुदाई सुखन थे, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये फतवे लगाते रहे उनके बाद भी लोग शोरा के बारे में, दूसरे शोरा के बारे में, कि वो कितने शायर हैं नहीं हैं। बहुत से शोरा ने बहुत से शोरा को शायर माना ही नहीं। इसमें कुछ ग्रुपिंग भी है, इसमें कुछ निस्बतन सच्चाई भी है, इसमें कुछ इंतहा पसंदी भी है, इसमें कुछ और अवामिल भी हैं। लेकिन ये बात होती रही है कि बाज़ शोरा के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो शौकिया शायर हैं। कभी कभार कोई गज़ल कह ली, नज़्म कह ली, किसी मुशायरे में आ गए। इनका मसला नहीं है, मसला शायरी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी का मसला शायरी नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कि वो गाहे गाहे कभी कोई शेर कह रहा है। बहुत से बाज़ौक़ लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे सामे होते हैं, बहुत अच्छे क़ारी होते हैं, वो भी कभी कभी शेर मौजू कर लेते हैं और कभी कभी पढ़ भी लेते हैं, तो वो शायर तो नहीं कहलाए जा सकते। शायर का मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर आप शायरी के अंदर शायरी से इन्वॉल्व हों, जुड़े हुए हों, आपने मसला बनाया हुआ हो और आप मुस्तकिल पढ़ते लिखते हों और शेर कहते हो। अच्छा, मीर ने ये क्यों कहा कि 2.5 शायर या 2 शायर, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि उस ज़माने में मरसिया एक बहुत बड़ी सिन्फ थी। आज उस पर हम जितनी चाहे तनकीद करें तो मरसिया गालिब ने भी कहा, मीर ने भी कहा, और सौदा ने भी कहा। और सौदा तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट रहे कसीदे कहने में, दरबारों से वाबस्ता रहे ये तीनों शायर अपनी अपनी सतहों पर। तो कसीदा अगर कोई शायर नहीं कहता था उस दौर में तो वो शायर नहीं कहलाता था, या कम से कम पूरा शायर नहीं कहलाता था। मरसिया कहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि मरसिया का मतलब ये था कि शायर की क़ादिरुल कलामी, शायर का जो वफूर है शायरी में, और शायरी की जो मशाकी है, और एक तवील नज़्म होती है कसीदा, और उसके मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं। तशबीब भी है उसमें, गुरेज़ भी है उसमें, इब्तिदाइया भी है उसमें, गज़ल भी आ जाती है उसमें, हम्द भी है उसमें, नात भी है उसमें, मनक़बत भी है। तो बहुत कुछ है मरसिया में, एक मुकम्मल एक नज़्म है मुख्तलिफ़ मज़ामीन के साथ। तो मीर ने जब ये कहा कि 2 शायर, तो उसकी वजह ये थी कि मीर तक़ी मीर ने जब ये कहा कि 2 शायर, तो उसकी वजह ये थी
کہ میر درد کو اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ انہوں نے قصیدے سے اپنے قلم کو کبھی آلودہ نہیں کیا. وہ ایک عملی طور پر صوفی آدمی تھے اور انہوں نے کبھی قصیدہ نہیں کہا اور بالالتزام نہیں کہا، ورنہ استاد آدمی تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن ان کو گوارا نہیں ہوا. تو میر تقی میر نے اسی لیے کہا کہ 2 شاعر، اور جب بہت اصرار ہوا تو انہوں نے کہا 2.5 کر لیں. اچھا، اس کے بعد قصیدہ آہستہ آہستہ ہماری شاعری سے ایک طرف ہوتا چلا گیا، درباروں والے معاملات بھی ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے غزل نے جگہ لے لی، اور جو غزل نہ کہے شاعر وہ شاعر ہی نہیں کہلاتا تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو مرثیہ گو شعراء ہیں تو وہ کہتے تھے کہ بگڑا ہوا شاعر مرثیہ گو. یہ بھی ایک زمانے میں چلن چلا، حالانکہ میر انیس اور مرزا دبیر ظاہر ہے کہ بڑے شعراء کہلاتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے مرثیے میں وہ مقام حاصل کیا جو کوئی بھی اعلیٰ شاعر ہو سکتا تھا. اچھا، اور اقبال نے تو سارا ان کا کلام جو ہے جو بہت اعلیٰ ترین کلام ہے ان کا نظموں میں ہے، لیکن انہوں نے بھی غزل کہی، غزل انہیں کہنی پڑی، حالانکہ اپنے الگ مختلف لہجے میں کہی انہوں نے. اور وہ غزل جو ہے وہ ہجر و وصال سے اور عشق سے اور گداز سے اس سطح پر جو ہماری روایتی غزل ہے اس جیسی بالکل غزل نہیں. اس کے بعد جو ہے لیکن غزل ایک امتحان بن گئی، ایک پیمانہ بن گئی کہ اگر غزل کوئی کہے گا تو ہی وہ شاعر تسلیم کیا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نونیم راشد کو تھوڑا تھوڑا لوگ کم کر دیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے غزل نہیں کہی، اور کہی بہت بکواس غزل کہی، بہت بکواس غزل کہی. میرا جی نے اس کے باوجود غزلیں اچھی کہیں، مجید امجد نے بھی بعض غزلیں کہی ہیں نظم کے شاعر ہونے کے باوجود، وہ غزلیں اچھی ہیں، لیکن راشد نے تو بہت بکواس غزلیں کہی، یقین تک نہیں آتا کہ یہ راشد کی غزلیں ہیں. اور اچھا ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ غزلیں نہیں کہی. یہی وجہ ہے کہ جو پروز پوئٹری کے لوگ ہیں ان کو بھی بہت سے لوگ شاعر سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، پھر اس لیے بھی نہیں مانتے کہ انہوں نے غزلیں، ان کو غزل کہنا نہیں آتی. اور جتنے بھی شعراء ہیں اسے بہت کم شعراء ایسے ہیں جنہوں نے اچھی غزل کہی ہو، جیسے قمر جمیل ہیں، انہوں نے اچھی غزل کہی ہے پروز پوئٹری کے ساتھ. احمد ہمیش نے بھی غزل کہی، لیکن شاید اس معیار تک وہ نہیں پہنچے، حالانکہ پورا مجموعہ ان کا تیار تھا. وہ اس خوف سے لائے بھی نہیں کہ یہ لوگ کہنے لگیں گے ان سے نظم نہیں کہی جا رہی تو یہ غزل کی طرف آ گیا. لیکن غزل جو بھی کہی انہوں نے اپنے انداز میں ایک ڈوب کر کہی. ذیشان ساحل جو نظم پروز پوئٹری کے بہت اہم ترین شاعر ہیں، انہوں نے بھی کوئی ان کے غزل کا پورا ایک دیوان آیا ہوا ہے. اور بھی شعراء ہیں جنہوں نے پروز پوئٹری کے ساتھ ساتھ غزل کہی، اور جنہوں نے نہیں کہی ہے ان پر انگلیاں اٹھتی رہتی. تو لیکن آدھا شاعر، پورا شاعر، پون شاعر، شوقیہ شاعر، یہ سب مباحث چلتے رہیں گے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا. اور ہر دور کے، ہر عہد کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ناقدین کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں، اور جو فقر باز لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں. تو بس یہی خالد بھی ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. ادب و فنون نامہ زندہ باد. پاکستان پائندہ.